Bismillahirrahmanirrahim. Hukia diceritakake. Dari sini kita harus paham kenapa muallif lebih memilih menggunakan bina majhul hukia daripada bina ma'lum. Orang yang faham balaghah itu pasti sangat paham dengan pemilihan diksi hukia. Wallahu ta'ala iku alamu, zat kang luwih mengetahui bisihati dengan kebenaran sejarah, dengan kebenaran cerita. Apa sing diceritakno? Sapa ana Sayyidana Zainal Abidin, bahwa Sayyid Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wulida iku dilahirake lau kedue Sayyid Zainal Abidin sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Zainul Azim. Wa wulida lan dilahirake li Zainul Azim kedhe Zainul Azim sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Zain Al-Kubra. Wa wulida lan dilahirake li Zain Al-Kubra kedhe Zain Al-Kubra sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe Zain Al-Kubra sapa Zainul Husain. Zain Al-Kubra punya anak namanya Zain Al-Husain. Wa wulidalan dilahirake li Zainul Husain kedhe Zain Al-Husain sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Mahmud Al-Kubra. Wa wulidalan dilahirake li Mahmud Al-Kubra kedhe Mahmud Al-Kubra sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Jumadul Kubra. Jadi Jumadul Kubra adalah putra dari Mahmud Al-Kubra. Wa wulidalan dilahirake li Jumadil Kubra kedhe Jumadil Kubra sapa salah satu aulad. Syekh Jumadil Kubra punya 3 anak. Siapa saja mereka? Yang pertama As-Sayyid Maulana Ishaq. Sayyid Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Wa Sayyid Ibrahim Al-Asmar, dan Sayyid Ibrahim Asmar. Tila didawake aswabu utai kang sawab iku As-Samarqandi, dari Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, ayah dari Sunan Ampel. Yang nomor 3 was Sayyidah Asfah, Sayyidah Asfah Zaujati Ibni Malik Rum, rupane bojo wadone anak Raja Rum, bojone putra mahkota Rum. Rum itu Turki, rupane Abdul Majid. Jadi Syekh Jumadil Kubra versi pertama ini mempunyai anak 3, 1 Maulana Ishaq, 2 Ibrahim As-Samarqandi, ketiga Sayyidah Asfah. Wakila, lagi-lagi muallif menggunakan kata kila, lebih memilih bina majhul. Ini harus difahami. Makanya ini lebih digolongkan dalam fan al-hikayah. Kitab ini lebih pada fan al-hikayah. Lan didawake sapa inna Zainal Abidin, bahwa Zainal Abidin wulida iku dilahirake lau kedue Zainal Abidin. Maknane Said Zainal Abidin bin Husain. Sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedue Zai walad sapa Zainul Alim. Wa ulidalan dilahirake lau kedue Zainul Alim sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedue walad sapa Zain Al-Kubra. Wa ulidalan dilahirake li Zain Al-Kubra sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedue walad sapa Jumadil Kubra. Wa wulidalan dilahirake li Jumadil Kubra kedhe Jumadil Kubra sapa waladun anak. Jadi di sini Jumadil Kubra adalah putra dari Zain Al-Kubra. Kemudian Jumadil Kubra punya anak, wa wulida li Jumadil Kubra sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Zainul Hasan. Punya anak namanya Zainul Hasan. Zainul Hasan bin Jumadil Kubra. Wa wulidalan dilahirake li Zainul Hasan, li Zainul Hasan kedhe Zainal Hasan sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Syam'un. Wa wulidalan dilahirake li Syam'un kedhe Syam'un sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Abdullah. Syam'un punya anak namanya Abdullah. Wa wulidalan dilahirake li Abdullah kedhe Abdullah sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Abdurrahman. Wa wulidalan dilahirake li Abdurrahman kedhe Abdurrahman sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Al-Kubra. Jadi Abdurrahman punya putra namanya Al-Kubra, namanya Al-Kubra gitu aja. Wa wulidalan dilahirake lil Kubra kedhe Syekh Al-Kubra sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lau kedhe walad sapa Mahmud. Syekh Al-Kubra
punya anak namanya Mahmud. Wa wulidalan dilahirake lahu li Mahmud kedua Mahmud. Wa wulidalan dilahirake li Mahmud kedua Mahmud. Sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedua walad sapa Najmuddin Al-Kubra. Mahmud punya anak lagi namanya Najmuddin Al-Kubra. Wa wulidalan dilahirake li Najmuddin Al-Kubra. Kedua Syekh Najmuddin Al-Kubra sapa waladun anak. Yuqalu kang diucapake lahu kedua walad sapa Ibrahim Asmara. Syekh Najmuddin Al-Kubra punya anak namanya Ibrahim Asmara Kondi. Wa ulidalan dilahirake li Ibrahim Asmara kedue Ibrahim Asmara sapa waladun anak. Yuqalu kang diucapake lahu kedue walad sapa Maulana Ishaq. Versi kedua ini ada perbedaan dengan versi pertama. Versi kedua Maulana Ishaq, Syekh Ibrahim Asmara Kondi dan Maulana Ishaq ini tidak lagi bersaudara, tapi hubungannya adalah anak bapak, di mana Ibrahim Asmara Kondi adalah putra dari Najmuddin Al-Kubra. Kemudian Ibrahim Asmara Kondi punya anak namanya Maulana Ishaq. Beda dengan riwayat pertama. Kalau riwayat pertama, Maulana Ishaq, Ibrahim Asmara Kondi, dan Sayyidah Asfa adalah saudara. Wakila ini versi ketiga. Lan didawake sapa Ina Zainal Abidin wulida lahu walad, punya anak yuqalu lahu Zainul Hakam, punya anak namanya Zainul Hakam. Wa wulida lan dilahirake li Zainul Hakam kedhe Zainul Hakam sapa waladun anak. Yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Zainul Husain Zain Al-Husain. Wa wulidalan dilahirake li Zain Al-Husain sapa waladun. Yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Az-Zainul Kabir. Zain Al-Husain punya anak namanya Az-Zainul Kabir. Wa wulidalan dilahirake li Zain Al-Kabir kedhe Zain Al-Kabir sapa waladun anak. Yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Najmuddin Al-Kabir. Punya anak Zain Al-Kabir punya anak namanya Najmuddin Al-Kabir. Wa wulidalan dilahirake li Najmuddin Al-Kabir sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Syam'un. Wa wulidalan dilahirake li Syam'un kedhe Syam'un sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad apa Astar. Wa wulidalan dilahirake li Astar kedhe Astar ini nama orang, Astar bin Syam'un sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Abdullah. Wa wulidalan dilahirake li Abdillah kedhe Abdullah sapa waladun anak. Yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Abdurrahman. Wa wulidalan dilahirake li Abdurrahman sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Mahmud Al-Akbar. Wa wulidalan dilahirake li Mahmud Al-Akbar sapa waladun anak yuqalu kang diucapake lahu kedhe walad sapa Najmuddin Al-Akbar. Wa wulidalan dilahirake li Najmuddin Al-Akbar sapa salah satu aulad. Najmuddin Al-Akbar punya anak 3. Wa wulida li Najmuddin Al-Akbar salah satu aulad punya anak 3. Sapa wae iku? Pertama Sayyid Ibrahim Al-Asmar, Sayyid Ibrahim Asmara Kondi yang makamnya di Palang, Gesik Harjo, Palang, Tuban. Wa Maulana Ishaq dan Maulana Ishaq, wa Sayyidah Asfa dan Sayyidah Asfa. Versi ketiga ini ada kemiripan dengan versi pertama. Kalau versi pertama, ketiga tokoh ini yaitu Sayyid Ibrahim, Maulana Ishaq dan Sayyidah Asfa adalah putra dari Syekh Jumadil Kubra. Versi ketiga juga sama, artinya mereka adalah 3 bersaudara. Cuma bedanya di versi ketiga bukan putra dari Syekh Jumadil Kubra, tapi mereka adalah putra dari Najmuddin Al-Akbar. Nah, terus kita bagaimana dalam menanggapi riwayat yang mukhtalifah ini? Perbedaan riwayat ini, perbedaan versi ini. Saran Mbah Fadhal selaku muallif hadhir risalah, beliau mengatakan, dan kita memang wajibnya harus taslim, sebagai santri harus taslim.
Wa bihadhihi riwayati lan kelawan ikilah pira-pira riwayat wa ini ikhtalafat lan meskipun berbeda apa riwayat natayakon mongko yakin sapa kita harus yakin bahwa anak Ibrahim al-Asmar iku min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita yakini bahwa Ibrahim Asmarokondi yang dzurriyahnya menjadi wali-wali besar penyebar agama Islam di Nusantara itu adalah keturunan daripada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini.